प्रभु की स्तुति महिमा हो। प्रभु को सदा गौरव मिले। हम Amen. हमारा बाइबल स्टडी शुरू करने के पहले बस हम दोनों मिलकर प्रभु के हाथ में गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा के Yes, Amen. को पूरा कंट्रोल देते हैं, ताकि जो हमें प्रभु की वचन से समझाना है वो समझ में आए। हालेलुया। Yes, पवित्र Amen. Amen. इस प्रभु स्तुति हो। कान को हम हमरा जीव आत्मा शरीर तेरे सुपुर्द करते हैं प्रभु। हमारे धन्यवाद। कान, हमारी समझ, हमारे हृदय में जो चल रहा है हर प्रकार से तो तेरे हाथ में हम दे देते हैं प्रभु, और भूल जाते हैं इस दुनिया को मेरे प्रभु। बस तेरे पवित्र Amen. आत्मा का आवाज सुनकर प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हम बात करने की आज हमें दया मिल जाए। यीशु के Amen. Amen. मांगते Amen. हैं प्रभु। आमेन। आमेन लॉर्ड, थैंक Amen. यू Amen. जीसस। ধন্যবাদ প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু। ग्लोरी ধন্যবাদ পিতা। ग्लोरी ग्लोरी তোমার পবিত্র নামে আমরা আজকের বাইবেল স্টাডি यस শুরু করছি थैंक यू পিতা। जीसस। আমাদের সমস্ত কিছু তোমার চরণে আমরা অর্পণ করছি পিতা। তোমার ইচ্ছা অনুসারে আজকের বাইবেল স্টাডিকে আমরা শুরু করছি প্রভু। Amen. Thank you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो हम लास्ट 3 हफ्ते से हम बाइबल स्टडी कर नहीं सके, कुछ भी कारण हो, लेकिन आज हमें मालूम है कि ये प्रभु का दिन है, और प्रभु के दिन में बस प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें दया देंगे कि हम बाइबल स्टडी पूरी कर सके। इसलिए Amen. আমরা গত 2 সপ্তাহ থেকে আমরা বাইবেল স্টাডি করতে পারিনি, কিন্তু আমরা প্রভুর সময়ে আমরা প্রভুর নির্বাচন করার সময়ে আমরা আবার চলে এসেছি আজকে বাইবেল স্টাডি নিয়ে। তো প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে আমরা আগে চলবো। আমেন। ग्लोरी जीसस। सो लास्ट लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारी ये स्लाइड थी कि हम अंत समय क्यों कहते हैं कि हम अंत समय में है, और उसके बारे में बात करते समय हम थोड़ा एग्जाम्पल्स लिए और बात की कि प्रकटीकरण में 11 अध्याय और 18 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ये अंत समय का विकेडनेस जो शैतानी चल रही है उसका अंत करेंगे। তো লাস্ট টাইম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্ত সময় যেটাকে আমরা বলছি, যেটাকে শেষের সময় বলছি, তো আহ, সেই সময় কথা আমরা পড়তে চলেছিলাম। তো প্রভু যিশু যিনি এই অন্ত সময়ের শেষ অন্তিম সময়টাকে শেষ করবেন, সেই বিষয়ে আলোচনা আমরা লাস্ট টাইম করেছিলাম। তো আমরা সেই আলোচনাটাকে ধীরে ধীরে আগে নিয়ে যাব। আমেন। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि थोड़ा बाइबल के वचन के अनुसार भी कि प्रभु का जो राज आने वाला है उसके बारे में यशायाह के पुस्तक में 9वां अध्याय 7 वचन 6 और 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी है, और ये हमें बताती है कि प्रभु का राज, प्रभु ये कौन है और ये राज करेगा। Amen. তো আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রভুর শেষের সময়ে যখন আসবে, প্রভু অন্তিম সময়ে প্রভু যিশু এই দুনিয়াতে রাজ করবে, যেটা আমরা ইসাইয়া 9 অধ্যায়ে আমরা পড়েছিলাম। তো সেই সময়ে প্রভু অন্তিম সময়ে যে আসবে এবং সকলের সঙ্গে রাজ করবে, এই দুনিয়ার অন্ত হবে, সেই সময়কার কথা সম্পর্কেই আমরা জানতে পেরেছি। আমেন। और फिर हम दानियल का 2 अध्याय और 44 वचन का भी सहारा लिए कि कैसे प्रभु का राज में प्रभु यीशु मसीह, जैसे पिता ने बताया है कि वो उसने यीशु ने अब डिक्लेयर किया है पुनरुत्थान के बाद सब अधिकार अभी मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम अधिकार ले लो और जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार दे दो। तो तभी से ही ये सब कुछ हमारे प्रभु के हाथ में ही है। लेकिन जैसे हम देखते हैं अभी कि इतना सब अधिकार हमारे यीशु के हाथ में होते हुए आज हमें जो लिमिट है वो लिमिट प्रभु निकालने वाले हैं, और पूरा আমেন। प्रभु के राज आने वाला है। सब शैतानी खत्म होगी, प्रभु का राज आएगा और फुल हमारे प्रभु का अधिकार चलेगा। আমেন। আমেন। তো ग्लोरी। দানিয়েলের পুস্তকে 2 অধ্যায় 44 পদে আমরা যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি যে প্রভুকে
প্রভু যিশুকে পরমেশ্বর পিতা সমস্ত অধিকার দিয়েছেন, সমস্ত। তো সেই সমস্ত অধিকার নিয়ে প্রভুর রাজ্য আসবে, এবং আহ প্রভুই আমাদেরকে সমস্ত কিছু দেবেন, এবং তার রাজ্যে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসবাস করব। এবং সেই প্রভুর রাজ্য, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখনকার যে সময়, সেই অন্তিম সময় চলছে, শয়তানের রাজ চলছে, সে জায়গায় আমরা আমাদের লিমিট আছে, আমাদের 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 সমস্ত কিছুতেই বাধা আসছে, আমরা সমস্ত কিছুতেই সেই আহ একটা সীমা পর্যন্ত যেতে পারছি, কিন্তু সেটা হবে না। ধীরে ধীরে সেটা চলে যাবে, এবং প্রভুর রাজ্যে আমরা সবাই মিলে একসাথে বাস করব। আমেন। हालेलुया। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा भी कि लास्ट की स्लाइड में है, हमने डिस्कस किया है क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा हम बोल देते हैं कि आज 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 हमें सच में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि क्या चल रहा है दुनिया में। बहुत सारे लोग जान जा रहे हैं, बहुत बहुत सारे सोए भी हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर बढ़ रहा है जिसके लोग जान रहे कि कुछ तो चल रहा है। बहुत गंदगी फैल रही है, बहुत बुराइयां हो रही है, इतना बुराइयां हो रही है कि हमारे आंखों के सामने अभी सब कुछ दिखाने लगा है। हालेलुया। হালেলুয়া। তো আহ, যে শেষের সময়, যে অন্তিম সময়, আমরা এর আগেও অল্প অল্প করে আলোচনা করেছি, কিন্তু কাউকে এখন নতুন করে বলতে হবে না যে কি চলছে। আসলে এই দুনিয়া ধীরে ধীরে আহ ধ্বংসের পথে চলছে। যে ডিস্ট্রাকশন, যে ধ্বংসের পথে চলছে, সেটা সেটা সবাই আমরা বুঝতে পারছি। কিছু কিছু মানুষ হয়তোবা হয়তোবা বুঝতে পারছে না, হয়তোবা তারা সেই আগের মতো করেই চলার চেষ্টা করছে, আগের ভাবেই চলার চেষ্টা করছে। কিন্তু আহ সবার মনে একটা প্রশ্ন বারবার জাগছেই যে কি হচ্ছে এই দুনিয়াতে, কোনো কিছুই সঠিকভাবে, কোনো কিছুই আগের মতো হচ্ছে না। কোনো একটা কিছু চলছে যেটা আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা সবাই বুঝতে पारছে। আমেন। हालेलुया। तो इतना सारा सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग का कहना बहुत अलग अलग है। और अब तो हम बहुत सारे धर्म में बहुत सारी यह कहानियां हैं। बाइबल के हिसाब से हम देख चुके हैं कि यीशु आने वाला है, दुनिया खत्म नहीं होगी। और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आइजाया के 45 अध्याय 15 वचन में हमें प्रभु ने बता दिया है कि ये पृथ्वी जो उसने बनाई है वो नाश करने के लिए नहीं है। और इसी वजह से হুম। हम हमारे प्रभु पर हम भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु ये पृथ्वी का अभी नाश नहीं करेंगे, लेकिन हमें और सारा मौका देंगे कि हम उसे जान सके। হুম। হুম। তো আমরা আইজাইয়া যে ঈশাইয়া 45 নম্বর অধ্যায় 15 বচনে আমরা দেখতে পারি যে এই পৃথিবীকে পরমেশ্বর পিতা সৃষ্টি করেছেন একেবারে ধ্বংস করার জন্য নয়, কিন্তু যা কিছু চলছে সেই আহ অন্ধকারময় জীবন থেকে, অন্ধকারময় জগৎ থেকে প্রভু সবাইকে প্রকাশে নিয়ে আসবেন, এবং এই অন্ধকারের যুগ শেষ হবে, এবং প্রভু যিশুর হাত ধরে আমরা সবাই একটা নতুন ভাবে বাঁচা শিখবো, নতুন ভাবে আমরা সৃষ্টি হব, এবং আলোর পথ ধরে আমরা আবার সেই সুন্দর ভাবে আমরা বাঁচার চেষ্টা করব। এটাই প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যে প্রভু যিশুর সঙ্গে আমরা আবার নতুন ভাবে নিজেদের জীবন সুন্দরভাবে, সঠিকভাবে থাকবো। আমেন। হালেলুয়া। आमीन, आमीन। तो इसीलिए प्रभु ने, अगर प्रभु को ये पृथ्वी नष्ट करनी थी तो प्रभु कब के कर चुके होते। हमारे बाइबल के हिसाब से पिता परमेश्वर ने पहले भी पाप को हटाने के लिए, और जो लोग जो प्रभु के लोग नहीं थे, जो शैतान ने जिनको डिफाइल किया था, जो शैतान के हाथ में खुद गिरकर बुराइयां की, तब प्रभु पिता ने इस पृथ्वी का पानी से नाश किया है पहले। लेकिन अभी इतना होने के बावजूद पिता परमेश्वर ने दूसरी बार पानी से पूर से नाश तो किया, लेकिन फिर भी आदा नोवा को और उसके बेटे बहू, ये सब 8 मेंबर्स सब प्रभु ने रखे। और उसके बाद ये पृथ्वी और भी
आज हम देख रहे कि बहुत ही मल्टीप्लाई हो गई है नंबर में। अभी हम जी। वही दुनिया में रह रहे प्रभु की। तो ये इसे हमें जानते हैं कि प्रभु का कुछ तो प्लान होगा, इसीलिए प्रभु ने मानव जात को नष्ट नहीं किया। यस, हालेलुया। তো আহ, এর আগেও প্রভু ঈশ্বর নোহার সময়ে আহ, জল প্লাবন বন্যা এনে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে নতুন ভাবে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন এবং সেটা তিনি করেছেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে এই পৃথিবীকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রভু ঈশ্বরের নয়। আমরা দেখতে পাই যে নোহার সময়ে প্রভু জল প্লাবন এনে তাদের আহ নোহার 8 জন সদস্য, 8 জন মেম্বার নিয়ে এবং প্রত্যেকটা জীবের থেকে একটা একটা জোড়া নিয়ে প্রভু ঈশ্বর সেই এই পৃথিবীকে জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং আবার পুনরায় সেই পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, যার আহ, প্রতিফল হিসেবে আমরা সবাই আজ পর্যন্ত ওইভাবেই আমরা জীবনযাপন করে যাচ্ছি। তো কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের একেবারে ধ্বংস করার কোনো প্ল্যান নেই। हालेलुया। तो तो हमारे बाइबल के हिसाब से यही तो प्रभु ने कहा कि, लेकिन हमें हम हमारे ये हमारा बाइबल स्टडी है, हम इसलिए हम डिटेल सब कुछ कर रहे हैं, तो ताकि हमें बहुत सारा समझ में आए। तो हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, हम बहुत सारा वचन ला रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट सोच रहती है उनको कि प्रभु ने ऐसा हम्म। क्यों नहीं किया, फिर वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्यों नहीं किया, तो प्रभु की समझ क्या है, क्या थी, ये हमें जानकर फिर उसके ऊपर विश्वास रखकर हमें प्रभु को, सच्चे परमेश्वर को जानकर आशीष होने में बहुत आसानी हो जाती है। আমেন, আমেন। তো সেইভাবে আমাদের জীবন আস্তে আস্তে চলছিল, কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা, প্রভু ঈশ্বরের আমাদের জন্য, প্রভু ঈশ্বর যে যা কিছু রেখেছেন সেই হিসেবে যদি আমরা জানার চেষ্টা করি, আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে সঠিক পরিকল্পনা প্রভু ঈশ্বরের কি ছিল, তবে আমরা কি করি, আমরা যদি বাইবেলের প্রভু ঈশ্বরের সেই বচনগুলা বা সেই জানার চেষ্টা করি, তবে আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারি যে প্রভুর ইচ্ছা কি, আমাদের জীবন নিয়ে তিনি কি করতে চেয়েছেন, তার পরিকল্পনাই কি, সেই হিসেবে আমরা সমস্ত কিছু আমরা এখানে জানতে পারি। আমেন। ग्लोरी जीसस। तो हमने देखा, अब हम यही देख रहे हैं कि कैसी बुराइयां चल रही है, बहुत सारा अपने खुद की मनुष्य मनुष्य को नाश करने पर तुला है आज तक। और कोई ऐसे धर्म भी है कि लोग मर जाते हैं तो उनको कुछ नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि ये साइकिल है, मरने वाले तो मर जाएंगे फिर दूसरा जन्म लेंगे। तो इसलिए मनुष्य के जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है उनके नजर में। হম। তো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কি হয়ে যাচ্ছে, কোনো কোনো ধর্মে তো সঠিক কারোর কোনো ধারণা নেই যে সঠিক কোনটা। তো তাদের এরকমও মনে হয় যে মরে যাচ্ছে মানুষ বা তাদের মৃত্যু হচ্ছে, এটাই হয়তোবা নিয়ম, কিন্তু আসল যে সত্যতা, আসলে মানে আমাদের জীবনের যে উদ্দেশ্য, সেই সম্পর্কে কারোর সঠিক ধারণা নেই। হালেলুয়া। तो अब हम शुरू अब बाइबल स्टडी हमारा शुरू करेंगे। हमारे पास अभी 15 मिनट है, और ये 15 मिनट में शुरू करते हैं बस आज, क्योंकि अभी हमें इम्पोर्टेंट हमारा बाइबल स्टडी शुरू करना है। तो ओके। जो हम बात करें बुराई की, तो इसका कारण भी होता है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और ये बाइबल ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमें बहुत पहले से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आता है कि जो आज चल रहा है कैसे शुरुआत हो गई उसकी, क्या हम्म। कारण है ये। ये क्योंकि अगर कारण। वो कारण नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल होती है। और यही वजह है कि बाकी के
क्रिश्चियन लोगों को छोड़कर बाइबल को ना मानने वाले लोग को कुछ मालूम हम्म। नहीं कि क्यों ये बुराई हो रही, इसलिए सबका सोचना बिल्कुल अलग अलग सा है। হুম। তো আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যে সমস্ত আমাদের সঙ্গে খারাপ হচ্ছে, তার নির্দিষ্ট একটা নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। সেই কারণের জন্যই এ সমস্ত কিছু ঘটছে। সেই কারণ সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব। কারণ আমরা যদি সঠিক কারণ না জানি যে আমাদের সঙ্গে এই সমস্ত খারাপ কেন হচ্ছে, আর প্রত্যেকেরই ধারণা তাই যে কেন হয়, এর কারণই বা কি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কারণ জানি না। আমরা সঠিক কারণ সম্পর্কে আমরা কেউই অবগত নই। তো কিন্তু আমাদের বাইবেলে প্রত্যেকটা জিনিস, সবকিছুরই কারণ স্পষ্টভাবে লেখা আছে, যেটা সঠিকভাবে আমরা যদি জানার চেষ্টা করি, আমরা জানতে পারবো যে কেন আমাদের সঙ্গে এই সমস্ত হচ্ছে, বা আগামী দিনে কি হবে। সেই সঠিক ধারণা আমাদের মধ্যে চলে আসবে যদি আমরা বাইবেলের এই সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করি। Amen, amen। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय से, जहां से हमारा बाइबल शुरू हो जाता है। हमारा बाइबल बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। शुरू में प्रभु ने कैसे ही पृथ्वी निर्माण कर दी, फिर पाप कैसे आ गया, और फिर बुराई कैसे बढ़ गई, पिता परमेश्वर क्या कर रहे थे उस टाइम तक, कैसे प्रभु ने टाइम दिया, कैसे अपने लोगों को बुलाया, ये बहुत सुंदर से। और आखिरी में हम आगे आगे जाते हैं तो मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए यीशु को भेज दिया। तब से लेके पिता परमेश्वर का आखिरी अंत समय का प्लान एकदम एक्शन में आ गया। सो लास्ट আমেন, 2000 से আমেন। ये अंत समय का प्लान प्रभु ने एकदम खोल दिया अपने पुत्र को भेजकर। আমেন। তো আমরা শুরু থেকে যদি দেখতে পাই, উৎপত্তি থেকে, যেটা আদি পুস্তকে, তো সেখান থেকে গড, আমাদের প্রভু ঈশ্বর কি করে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে কি কি ঘটেছে, এবং তিনি কি চেয়েছেন এই পৃথিবীকে নিয়ে করতে। ধীরে जीसस। ধীরে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আদম হাওয়া থেকে শুরু করে প্রভু যিশু পর্যন্ত। প্রভু যিশু আসলেন আমাদের সমস্ত পাপ থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য, এবং তারই বা শিক্ষামালা, প্রভু যিশুর যে শিক্ষামালাগুলো আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলো ধীরে ধীরে। আগামী দিনেও তার কি পরিকল্পনা, সমস্ত কিছু একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানি আজ পর্যন্ত সে সমস্ত কিছু ঘটে যাচ্ছে, যা আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তো একদম বাইবেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভু ঈশ্বরেরই সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ডিটেলসে লেখা রয়েছে। আমেন। तो हम अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय की तरफ जाए तो उसमें लिखा है कि शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण की। হুম। তো আমাদের যে আদি পুস্তক, তো সেখানে প্রভু ঈশ্বরের লেখা আছে প্রথমেই যে শুরুতেই আকাশ এবং পৃথিবী প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। तो जैसे हम कहते हैं कि बाइबल के अलावा ये पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी कैसे निर्माण हो गई, इसका अकाउंट कौन से भी पुस्तक में नहीं है। इस्लाम की তো पुस्तक में, कुरान में भी उल्टा उल्टा पुल्टा है सब। कुरान के अनुसार হুম पहली पृथ्वी निर्माण की, फिर आकाश हो गया। হুম হুম হুম। और हालेलुया। लेकिन हमारे बाइबल के अनुसार ये समझने की बात है, क्योंकि प्रभु कहाँ रहता है? हेवन में रहता है। सच में। तो अगर हेवन ही नहीं है तो वो कहाँ है? घूमता है इधर उधर। हम्म, तो प्रभु का सच में। स्वर्ग पहले से ही है, और पहले से इसी ही है। स्वर्ग से प्रभु ने आकाश और फिर पृथ्वी निर्माण कर दी। ऐसा लिखा আমেন, है। আমেন, हालेलुया। আমেন। তো আমরা যেরকম বলি যে প্রভু ঈশ্বর প্রথমে আকাশ, তারপরে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন রকম কোন ধর্মগ্রন্থে এটা এত ডিটেলসে লেখা নেই কে আহ, যে প্রথমে কি সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেখানে বলা আছে যে হয়তো বা প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, তারপর আকাশ, বা কি। কিন্তু প্রভু কোথায় থাকেন? প্রভু, আমাদের প্রভু স্বর্গের আহ মহান সৃষ্টিকর্তা। তো Amen। তিনি স্বর্গে থাকেন। তো
সেই স্বর্গ আগে থেকেই ছিল, সেটাকে সেটা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তারপরে প্রভু ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমেন। हालेलुया। तो ये अकाउंट ऐसे शुरू हुआ, और फिर हम देखते हैं अभी कि जब प्रभु ये पृथ्वी बनाने लगे तो क्या 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 है यहाँ पर, क्योंकि ये समझना इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर हमें जो शैतान की आ गई उसके बारे में भी हम समझ में आएगा कि क्या है ये। तो दूसरे वचन में हम्म। ऐसा लिखा है कि ये जो पृथ्वी, अभी देखो पहले बोला प्रभु ने कि आकाश और पृथ्वी प्रभु ने बनाई, ऐसा लिखा हम्म। है, डिक्लेयर कर दिया। हम्म। लेकिन यस। दूसरे ही वचन में, तो हमें अभी अभी देखो यहाँ पर सोचने की बात है कि प्रभु जो तैयार करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ भी आमेन। हम देखते हैं कि जब प्रभु जब पूरा पुनः कर रहे थे तब हर टाइम वो बोलते थे कि ये अच्छा है। तो हम बिलीव कर हम्म। सकते हैं कि ये आकाश और क्या पृथ्वी अच्छा है। जब प्रभु ने निर्माण कर दी तो बिल्कुल वो अच्छी ही होनी चाहिए। আমেন, আমেন। তো প্রভু ঈশ্বর প্রথমে আহ আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তারপর পৃথিবী। তো যেরকম বচনে লেখা আছে, প্রভু ঈশ্বর আহ, একের পর এক সৃষ্টি করেছেন, এবং তারপরে প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে আহ ভালো হলো, ভালো হলো, এটা প্রভু ঈশ্বর বলেছেন। তো আমাদের সবসময় এটা মাথায় রাখা উচিত যে প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি কখনোই খারাপ হতে পারে না। প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি সবসময়, সব সময়ের জন্যই ভালো হতে হবে। আমেন। आमेन आमेन। तो दूसरे वचन में लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग सी स्टोरी है। यहाँ पर लिखा है कि ये पृथ्वी जो थी, अभी ये इसको शेप ही नहीं है, ये फॉर्मलेस है, इसको फॉर्म हम्म। ही नहीं है। तो कितने सालों से हम पढ़ते थे, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि ये दूसरे वचन में इतना अलग क्यों है। हम्म। लेकिन जैसे जैसे ये प्रभु अपने अंत समय का को लेके लोगों को जो ज्ञान बढ़ा रहे हैं, क्यों जरूरत है जिसकी जिसको समझना अभी जरूरत है, तो अभी हम्म। समझ में आ रहा है। अभी सोच रहे हैं हम लोग कि दूसरे वचन में ऐसा क्या हो गया कि ये प्रभु ने अच्छी खासी बनाई पृथ्वी, इसको अभी हम्म। शेप नहीं है। शेप नहीं है। यस। और ये हम्म। ओके, तू बोल दे फिर वापस, मैं बोल दूंगी। হুম। 2 নম্বর বচনে আমরা যেমন দেখতে পাই যে পৃথিবী অন্ধকার এবং শূন্য ছিল, শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির ওপরে ছিল। তো আমাদের এটা ভাববার বিষয় যে যে পৃথিবীকে প্রভু ঈশ্বর এত সুন্দর করে সৃষ্টি করলেন, সেটা সেটার কোনো আকার নেই, সেটার কোনো শেপ নেই, এবং সেটা শূন্য ছিল কেন? এই বিষয়ে আমাদের একটু আলোকপাত করা উচিত। যে আমাদের ভাববার বিষয় এটাই যে সেটা কেন শূন্য ছিল, এবং সেটার কোনো আকার ছিল না, শেপ ছিল না, কেন? এই বিষয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি। আমেন। ओके ओके, सो दूसरे वचन में हम देखते हैं कि अभी आधा हमने समझ लिया, लेकिन হুম। अभी इसको शेप नहीं है, और ये अब হুম। बिल्कुल एम्प्टी है, এমটি वॉइड है, হয়, यस, শূন্য ছিল। एम्प्टी है। হুম। और হুম। और एक बात है, तो इसको फॉर्म नहीं है, ये হুম। एम्प्टी है, और इसके यस। ऊपर अंधकार है। হুম। তো अभी এটা अपॉन द फेस হুম। ऑफ द डीप, तो ये पानी में भी है, ये डीप है, হুম। पानी में है, अंधकार है वहां पर, और হুম। ये वॉइड है। अब इसलिए एम्प्टी ही होगी क्योंकि ये पानी में है अभी। এমটি হয়, यस। তো ভাববার বিষয় যে যেটা লেখা আছে যে পৃথিবী কোনো আকার ছিল না, যেটা শূন্য ছিল, যেটাতে কিছু ছিল না, এবং অবশ্যই অন্ধকার ছিল, এবং জলের ওপরে ছিল, জলের ওপরে ছিল। কেন? যার আকার নেই, যেটা শূন্য, যেটার মধ্যে কিছু নেই, অন্ধকার,
এবং জলে পরিপূর্ণ, জল দিয়েছিল। তো এটাই আমাদের ভাববার বিষয়। तो और लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ पर हमें टाइम बहुत कम है अभी। एक बात जरूर है कि इतना सब कुछ तो हो गया है वहां पर, लेकिन वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसका फिर भी संरक्षण कर रहा है। आमेन। द आमेन। होली आमेन। स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर है और संरक्षण कर रहा है। तो यहाँ आमेन। पर हम आमेन। खत्म करते हैं। और तो तो बोल दे। তো কিন্তু একটা বিষয় লেখা আছে যে প্রভু ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থান করছে এবং তাকে প্রোটেক্ট করছে, তাকে সে সুরক্ষা দিচ্ছে। এটাই আমাদের সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট, যে এই এই শূন্য অন্ধকার, কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের আত্মা সেই জলের উপরে অবস্থান করছে এবং তাকে সুরক্ষা দিচ্ছে। আমেন। Amen। तो प्रभु की स्तुति हो। यह हमारा प्रभु जो भी हो गया है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आमेन। ऐसा हमारे प्रभु पर भरोसा ही करके जाएंगे कि जो भी है हमारे प्रभु के हाथ में सब कुछ है। वो जो भी हो गया है हम नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं। प्रभु संरक्षण के लिए पवित्र आत्मा को रखा है वहां पर। हम नेक्स्ट आमेन। टाइम उसके आगे देखेंगे, लेकिन अब थोड़े दिन में बस हम अब सबके, हमारे सुनने वालों को बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके लिए हम मध्यस्थी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक जीवन है। जो जीवन आमेन। की बात हम करते हैं, तो बस हमें सबके जीवन पर परमेश्वर के वचन का जीवन हम के अंदर डाल देते हैं विश्वास से। जो भी वचन आमेन। पढ़ते हैं, विश्वास रखो कि ये जीवन, मनुष्य का जीवन मन परिवर्तन की ताकत रखता है। यस। जीवित परमेश्वर आमेन। का ये प्रगटीकरण है। और ये मनुष्य को एकदम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर का प्रगटीकरण उनको जरूर मिल जाएगा। আমেন। আমেন। তো আহ, আমরা এটাই বলতে পারি যে যা কিছুই হোক না কেন, প্রভুর বচন সত্য, অনন্ত এবং শুরু থেকেই ছিল, যেটা আমাদের জীবনে আশিস নিয়ে আসে। আমরা আহ আমাদের দর্শক মণ্ডলীর জন্য আমরা প্রার্থনা করছি এবং আমরা মন থেকে চাইছি যারা এই প্রভুর বচন শুনছেন তাদের জন্য প্রভুর আশিস তাদের জীবনে নেমে আসুক। যাই হোক না কেন, প্রভু ঈশ্বর আমাদের জীবনের সুরক্ষাকর্তা, আমাদের জীবনের শক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমেন। और हम याचना करते हैं प्रभु से कि यही उसका वचन जो हीलिंग है, जो आरोग्य है, पर प्रभु हमारा वचन भेज कर आरोग्य देता है। तो सुनने वाले अगर आमेन। कोई सफरिंग में है तो उनको हीलिंग मिल जाए। और जिनको प्रभु यस। यीशु आमेन। मसीह के बारे में पता नहीं है, बस हम उनको हम प्रभु में एनकरेज करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए अपने एक प्रयास करें, तो प्रभु यीशु आपको प्रकट हो जाएंगे। আমেন। আমেন। তো দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমরা প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি সবার জীবনে প্রভু ঈশ্বরের আশিস নেমে আসুক। যাদের যাদের সুস্থতা দরকার তাদের জীবনে সুস্থতা নেমে আসুক, যাদের যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয়তা নেমে আসুক, আমরা প্রার্থনা করছি। এবং প্রভু যিশুর কে যারা জানেন না তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি যে প্রভু যিশুকে জানার চেষ্টা করলে প্রভু যিশু যেন তাদের জীবনে একদম আশিস হয়ে নেমে আসে, এই প্রার্থনাই আমরা করে যাব। আমেন। ग्लोरी जीसस। जो भी लोग सफर हो रहे हैं, जिनको बीमारी से रिलीफ नहीं है, बस हमारी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु का आनंद उनको मिल जाए, हीलिंग मिल जाए, आनंद मिल जाए, और प्रभु कितना जिंदा खुदा है इसका प्रगटीकरण उनको हो जाए। আমেন। তো আমরা অসুস্থ মানুষদের জন্য যারা যারা খুবই দুঃখ দরিদ্রতায় রয়েছেন এবং যারা সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি যে প্রভু যিশুর নামে তাদের জীবনে সুস্থতা নেমে আসুক, তাদের জীবনে আরোগ্য নেমে আসুক, কারণ প্রভু আরোগ্য দানকারী পিতা। এই এই প্রভুর বচন যারা শুনছেন তাদের জন্য আমাদের এই প্রভুর জীবনে প্রভুর আশিস তাদের জীবনে সদা সর্বদাই নেমে আসুক। আমেন। आमेन आमेन। प्रभु की सब स्तुति महिमा हो सुनने वालों को, और ब्लेसिंग्स, और हमें प्रभु ने दया दी ये करने के लिए, इसलिए हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं। ধন্যবাদ পিতা। আমরা তোমার যারা শুনছেন তাদের জন্য প্রভুর আশিস নেমে আসুক এবং এরপরে আমরা আবার আসবো নতুন কোনো নতুন অধ্যায় নিয়ে।
এবং সবার জন্য আমরা প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সকলের মঙ্গল করুন। আমেন। आमेन। चलते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जो ये बाइबल पढ़ी जरूर सुन लेना। और आपके पास कोई प्रश्न है, ज्यादा प्रभु को जानना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फिर हम अ, उसी अनुसार हम उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे हमारे बाइबल स्टडी में। আমেন। যাদের যা কিছু প্রশ্ন আছে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান, আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কারণ এর পরবর্তীতে আমরা যে বাইবেল স্টাডি করব তাতে আপনাদের অবগত হওয়ার জন্য। এবং আশা করছি আমরা আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনারা ভালো থাকবেন। প্রভু যিশুর নামে জয় যিশু। हमारा ये बाइबल स्टडी आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अब ये अंत के समय में हम हम शायद रास्ते पर जाकर शुभ वर्तमान नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में हम ये जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सेवा है। और इसके लिए आमेन। आपको बहुत आशीषित करेंगे। बहुत सारे लोग तैयार हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये दुनिया की जो हालत है उसकी वजह से उनको मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो चल रहा है। तो बहुत सारा बाइबल का सेल हमारा बढ़ गया है। सो इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग प्रभु को ढूंढ रहे, वचन को ढूंढ रहे कि बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया। হালেলুয়া। তো আপনারা এটাকে শেয়ার করে দেবেন, কারণ প্রভুর কথা আমরা সবার মধ্যে জানানোর চেষ্টা করব। আমাদের এটাই জীবনের উদ্দেশ্য যে আমরা সুসমাচার মানুষের মাঝখানে পৌঁছে দিতে পারি। এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কারণ এই সেবার কাজেই প্রভু আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। তো আপনারা শেয়ার করার মাধ্যমে, কমেন্ট করার মাধ্যমে আমাদেরকে আহ সেই সুযোগ করে দেবেন। এবং আপনাদের যা কিছু প্রশ্ন আছে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন, কারণ প্রভু ঈশ্বর আমাদের জন্য এটাই রেখেছেন এবং আমরা আগামী দিনেও সেই হিসেবে প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা চলবো। আমেন। आमेन। तो स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ हमारा ये बाइबल स्टडी हम आज के लिए पूरा करते हैं। और प्रभु की दया से हम वापस आएंगे। आमेन। আমেন। 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 তো আমরা আবার ফিরে আসবো। প্রভুর আশিস সবার মধ্যে বর্ষিত হোক। করুণাময় ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমেন। আমেন। आमेन। चलो बाय बाय।